mon boulot. On regarde la religion musulmane au travers de personnes qui ont une démarche politique, qui ont une démarche autre qu'une démarche religieuse. Et là est le danger. Expliquer. Pour moi, parler d'islam politique, de mon point de vue, et j'ai envie de vous dire, c'est une hérésie. Et c'est ça la vérité. Mais tu dois respecter les règles de mon pays, la France. Tu dois respecter les règles de notre pays. Et si tu ne les respectes pas, si tu ne respectes pas la loi, alors je te donnerai rendez-vous au tribunal, oui. Et s'ils sont hors la loi, alors nous les traînerons devant le tribunal. En bons citoyens, nous les traînerons devant les tribunaux. Je suis fier d'être vendu. Et nous aujourd'hui, c'est ça, c'est ce modèle-là qu'on devrait essayer de promouvoir. De dire, moi je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre, à me battre pour mon pays, etc. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Donc, alors le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets, et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité, etc. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion. Alors bien au contraire, le principe, ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela, bien sûr, ne trouble pas à l'ordre public. Et ça, c'est important de le savoir afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion au nom, soi-disant, de la laïcité. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a en aucun cas une opposition entre le fait de vivre sa foi, le fait d'être musulman, le fait de vivre sa religion de manière épanouie et de vivre en France. Mohamed El Ouassi et Morgane Gallet profitent du partenariat signé par la France avec l'école. Mais c'est le Maroc qui leur verse une bourse de 200 € par mois. Une soixantaine d'étudiants français reçoivent ici un enseignement en langue arabe. L'Institut connaît un fort succès international. De nombreux pays subsahariens, ainsi que l'Espagne, la Belgique et la France, ont signé des accords de coopération. Et effectivement, on est formé pour être imam en France. Et ça, c'est important. Ça, je pense que c'est important. L'Institut Mohamed VI a déjà formé plus de 700 imams. L'idée est de former des imams pour répondre à un islam tolérant et modéré. Il y a un vrai problème théologique chez beaucoup de musulmans qui mélangent le politique avec le religieux. Il y a un consensus qu'il est aujourd'hui nécessaire de soutenir le CFCM. Et les propos du pape nous ont un peu confirmé dans ce que nous avons toujours dit, que la religion cohabite très bien avec la laïcité. Il n'y a aucune guerre, il n'y a aucun problème entre les deux. Il faut arrêter, il faut une république laïque de la diversité du visible et non pas une république laïque de la neutralité dans l'invisible. On ne va pas pouvoir vivre comme ça, c'est pas possible. Ce que je demande à la République française, c'est d'appliquer la loi laïque totalement. Notre pays, la France, a besoin de nos invocations et nos prières, surtout dans la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Les gilets jaunes ont besoin de nos invocations et le gouvernement qui est en face d'eux a besoin de nos invocations. Alors ne soyons pas avares, soyons généreux dans nos invocations. Et notamment en présence d'hiérarques musulmans, mais pas uniquement, pour affirmer une bonne fois pour toutes la liberté de conscience, la liberté religieuse,
l'égalité homme-femme, la désintrication de la politique d'avec la religion. Nous, on embrasse nos papiers, on aime la France. Vous n'êtes pas pour que le religieux soit supérieur au politique dans la société. Je dis le contraire. Notre allégeance citoyenne, patriotique, elle va vers notre nation, la France. Normalement, on devrait aspirer à former une seule et même Oumma avec les Français qui ne sont pas de confession musulmane. La liberté, c'est aussi la liberté de blasphémer. Bien entendu. Bien entendu que j'ai ce droit. Ce que je dis aux musulmans, c'est la chose suivante. Il faut qu'on arrête tout ça. Je ne veux plus de châtiment corporel. Je ne veux plus de peine de mort. Battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République. Et la France est belle. Et vive la France, vive la République. Avec le sang, notre sang s'il le faut. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans vos campagnes, ces féroces soldats qui mènent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allahu Akbar! Vive la France! Vive la République! Est-ce qu'elle a ma chemise? Elle est bien, non? فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟ العلمانيين ملاحدة، ما هم منافقون، ملاحدة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة في المساجد فقط. وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه للناس يتصرفون فيها بدون شرع وبدون شيء، هم يتصرفون حسب مصالحهم ورغباتهم. هذا كفر بالله عز وجل وعزل لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة. هذا كفر وإلحاد. نعم، فهم شر من المنافقين. المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون ويوكلون على ظواهرهم، أما خفاياهم فهي إلى الله. أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عزلوا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم. هذا كفر صريح مصرح به، ما هو بنفاق. نفاق أن يظهر شيئا ويخفي ضده. هؤلاء ما أخفوا شيئا، صرحوا. نعم، فهم شر من المنافقين. نعم. العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الإسلام وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر، وكل علماني فهو كافر مرتد أينما وقع في الشرق أو في الغرب. العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية، لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل، وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع. المراد بالطعام هنا الذبائح. وأحل لنا المحصنات من نسائهم، بينما ذبيحة العلماني لا تحل. المرأة العلمانية لا تحل لمسلم لأنهم مرتدون. المرتدون والمجوس والوثنيون لا فرق بينهم وبين الهندوك والبوذيين من الذين يؤمنون بالأديان الأرضية وليست لهم أديان سماوية. هؤلاء كلهم كفار، يعاملون معاملة أشد من معاملة اليهود والنصارى في الإسلام. فلنعلم أن العلمانيين مرتدون كفار، ولنعلم معنى العلمانية. العلمانية الكفر بجميع الأديان وعدم التقيد بأي دين. يسمون حرية البهائم. العلمانيين في روافض غلاة كفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يقفوا لا على قدم المساواة مع أهل السنة، بل يضعوا أقدامهم على رؤوس أهل السنة. وخيبهم الله ورد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين والعلماء في هذا البلد ألا تسقط راية التوحيد والسنة على أيدي هؤلاء الخونة. العلماني يرفع صوته، والليبرال النجس المتحلل المتميع الذي لا يلتزم حتى بديانة، أي ديانة فضلا عن الإسلام، يريد أن يرفع صوته فوق الإسلام. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لإدراك كيد هؤلاء ورفع راية السنة والتوحيد. يعني مثلا الآن ما يسمون بالعلمانيين. نعم، يعني العلمانيين الذين يعني هذا شأنهم، يعني إذا لقوا المؤمنين يعني صاروا ظهروا المظهر الطيب، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني صاروا مثل ما حكى الله عن المنافقين، يعني يضحكون ويتغمزون ويقولون يعني ضحكنا عليهم، أو أننا معناه أننا جعلناهم يعني لعدم بصيرتهم وعدم يعني تيقظهم، يعني يصدقوننا فيما نقول وأننا معهم، ونحن لسنا معهم وإنما هم مخالفون له. فالعلمانيين هذا شأنهم اللي هم المنافقين، يظهرون للناس إذا صارت القوة يعني لأهل الخير يظهرون لهم بمظاهر طيبة، وإذا صارت القوة للكفار وللناس الذين لا خير فيهم أظهروا ما هم عليه من الباطل، ولم يضطروا إلى أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر. نعم. هل هناك
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ولا تطع منهم آثما أو كفورا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لهم شراب من حميم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
نزاعة للشوى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Est-ce qu'elle a ma chemise? Elle est bien, non?
Ah, mais dis-moi bonjour.